Naimbag nga sa Pilipinas adtuyen dagiti kang runaan adamag diti PTV Cordillera. Inlawlawag ti mangkayan LGU ti takderda iti nabara nga isyu iti plano nga operasyon ti panagminas iti nasaw a lugar. Inlawlawag met ti NCIP Cordillera as sinurot dati proseso sakbay na ipaay ti precondition certificate iti masaknan a kumpanya ti minas. Nagrason met ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera a BC amin dagiti opisyal iti nasaong opisina amang sungbat kadagiti na ipatong pala proseso iti operasyon ti nasaw a mining company. Ada report ni Jezreel Kate Lapizar. We have not issued the drilling permit to decreasing. And we are waiting for the clearance coming from the barangay. Katkunan mo ti barangay captain, tadamot nagreklamo, panana, ante mag-issue ti permit no daman alahan na dito, tadamot na reklamo. First, they should resolve the issue within the community. Data ti pamalawag ni Mankayan Mayor Cesar Pasiwen, mainaig iti isyu iti panagrugi iti panagminas ti may sa a large-scale mining company iti pasat ti barangay Bulalakaw ken ginawang Mankayan. Impatang na nga uray may salaeng abaryo wano sityo ti maminasan ket apektado amin ti munisipyo ken Agindeg. Innayon napay akayat dati progreso ngem kasapulan a natal na daytoy. Impatang ti mayor asaan da abinaybayan dagiti umili ti arungaing da. Inlawlawag mo ti National Commission on Indigenous People Cordillera asaan laeng anam na minsan tinaangay o konsultasyon kadagiti umili ti mangkayan sakbay ana addaan dati desisyon. Impatang napay asaan laeng adagiti elders ti nakipasat kadagitoy a konsultasyon. Itimat pa nagbubutos iti panakaproba ti panagminas dagiti indigenous political structures a pinili matlaeng dagiti bumarangay ti tunggal barangay iti nakipasat iti daytoy. Impaganat-gat ti NCIP Cordillera at ilaeng akam dagitoy ket i-facilitate dagiti konsultasyon, mangisagana iti Memorandum of Agreement iti nagbaetan dagiti umili ken ti Mining Corporation no umannugot dagiti umili iti panagminas, ken ipasigurado da nga awan tinilabsing ti Mining Corporation iti kontrata a napirmaan, ti Certificate of Precondition ket manipod iti Commission and Bank. Nung pinresit namin sa Commission and Bank, they were given the opportunity na magsalita. So lahat naman, yung mismong commissioner, sila yung mismong nagtanong sa kanila, ano yung opposition nila, ano ba yung kanila. Yun yung nagiging basis kung bakit may na-issue na CP po dyan. Saan laeng ni NCIP ti mangipapaay iti permit iti panagminas iti may sa lugar. Gaputa umuna ang mangipaay iti permit ti Mines and Geosciences Bureau, DENR, kan local government unit sakbay ang mangijaya ti NCIP ti Certificate of Precondition. Kinunanamet asaan nga agpayso nga inyalang-alang dadag iti petisyon dagiti apektado a barangay. Yung petition po na yan, nagsimula pa yan even before yung doon sa negotiation. So actually meron yung petition po dyan. Yung ginawa po namin dyan is actually binalik po namin sa community, pinakita namin yung petitions. Gapumot iti oposisyon dagiti umili iti Mankayan, manamnama ang mangisayangkat ti NCIP iti meeting kadagiti masaknan intun umay abulan. Kabayatan na saan alang ipaayo iti komento ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera gaputa sigun kadakwada, bisi dagiti opisyalis to opisina isu asaan da a masungbatan dagiti saludsod a maibato kadakwada. Bisi ti Regional Director kan awan ti mabalin a sumungbat kadagiti opisyal iti nasao nga opisina. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Kabayatan na sumaysaya at performance ti tunggal lokal a gobyerno iti Cordillera sigun iti Department of the Interior and Local Government. Impanakkel dayta ni Department of the Interior and Local Government Cordillera Regional Director Anthony Nuida kagidan ti panakayuswa ti 34th Local Government Month Observation. Narukod ti performance wenno trabaho dagiti LGU babaan ka dagiti Seal of Good Local Governance anawat da. Babaan iti panagduras ti performance dagiti lokal a gobyerno ket ad-adda ang makapagserbida iti publiko kan mapaduras ti komunidad. Kagidan iti dayta, kini daw ti opisyal ti panangipatungpal ti tunggal LGU iti umno a serbisyo publiko. We are improving in terms of SGLG result in 2024. Tumaas naman po tayo. I think 33 out of our 83 LGUs. Mataas na po yan. And we want to continue
the audits, the assessment, at marami na pong umaangat, tumataas naman po yung accomplishment. At natutuwa po tayo doon. Pero mas gusto pa rin natin na mas umangat po. Dagiti kang runan at damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka, nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag daw.